आयचे ग्राम सभेन बरे मुद्दे good issues were raised with regards to our village आणि आमचो स्टँड जो जावन आसा अगेन्स्ट इलिगल लँड फिलिंग, अगेन्स्ट इलिगल कंस्ट्रक्शन इन एग्रीकल्चरल एरिया, हे मुद्दे येयल्ले एंड वी केप्ट आवर स्टँड व्हेरी क्लियर. इट हॅज बीन द सेम सिन्स द स्टार्ट. म्हाका दिसता गोंयभर हो स्टँड घेवपाची गरज आहा की आमची शेतां जी जावन आसा ती सांबाळपाची गरज आहा. We have to safeguard our villages and our future generation. आणि तांकां शेतांनी देंवपाक शिकोवपाक जाय, शेतां करपाक, शेतां लावपाक, तशेंच घरा कडेन गार्डन फार्मिंग हेय शिकोवपाची गरज आहा. आनी तेन्नाच खंय ना खंय सेल्फ सस्टेनेबल गोवा आमी जे म्हणटात, स्वयंपूर्ण गोंय, ते आमी जावपाक पावतले. आनी एक इम्पॉर्टंट विशय आसलो आमचो बजेटाचो. वी केम अप विथ अ व्हेरी गुड and I would say new budget. आमी वेगवेगळे सेक्टरान कळे तांकां आदार दिवपाचो, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वेदर इट इज हेल्थ केअर, वेदर इट इज एड्युकेशन, कशें तांकां आदार दिवप आनी आमी ते प्रोविजन केल्ले आमच्या बजेटान. आनी लोकांनी बरो सपोर्ट आनी आमकां साथ दिल्लो आसा. They were happy with the budget and we will pass it in due course of time. तशेंच म्हाका दिसता with regards to tenant verification, every village has to carry out tenant verification drives. आमी पुलीस स्टेशनाक ऑलरेडी लेटर केल्ले आसा आनी आमच्या लोकांकूय सांगलेले आसा की तुमी व्हेरीफाय करचे तुमच्या घराच्या भितर. तशेंच तुमी रेंटेड प्रिमायसीस जरी तर आसा, गेस्ट हाऊस जरी तर आसा, लॉंग टर्म कोण रावता तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन पयलीं करचें बिफोर यू अलाव देम टू रिजायड ऑर ऑक्युपाय युअर रेसिडेंस. सो हे इम्पॉर्टंट विशय आयज आमचे ग्राम सभेन मांडलेले. जो जावन आसा तो आमचो गांवच्या लोकांचो जागो आनी प्रायमरीली युज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसीस. आतां कोणें जरी तर पयलीं कोमनीदाद जाग्यांनी घरां बांदला वा कितें कमर्शियल एक्टिविटीज करता, कोमनीदाद हॅज टू लूक इन टू दीस. And they have to ensure that legal process is taken. जे कित्याक तेंचो एक कोमनीदाद कोड आसता. They have to go as per the कोमनीदाद code. And if they are not getting proper revenue in the कोमनीदाद coffers or they are not getting proper this, that tax evasion वा fee evasion जावपाची गरज ना. It should not happen. So कोमनीदादात जे ड्यू आसा तेंच्यांनी आपल्या कायद्या प्रमाणे, कोमनीदाद कोडा प्रमाणे, अलॉंग विथ हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर तेंच्यांनी ते करपाची गरज आहा, एक्शन घेवपाची गरज आहा. तुम्ही सांगले की सीसीटीव्ही बसयतले म्हणून सेक्युरिटी इन्क्रीज करपाक आनी इम्प्रूव करपाक. गांवांनी जरी तर आमी सेक्युरिटी इम्प्रूव करतले आनी लोक शिटूक जरी तर आसतले जाल्यार खंय ना खंय सेक्युरिटी कॅमेराज, सीसीटीव्ही कॅमेराज, एंट्री आनी एक्झिट पॉइंट ऑफ ईच अँड एव्हरी वॉर्ड घालपाची गरजूच आसा. आमचे सद्याक मॅक्सिमम सेक्युरिटी कॅमेराज कॉन्सन्ट्रेट जाल्ल्या जंक्शनाचेर, तशेंच 4 रस्त्याचेर, ट्राय जंक्शनाचेर. सो ह्या जाग्यांनी ऑलरेडी आमचे सेक्युरिटी कॅमेराज आसा. मात एंट्री आनी एक्झिट पॉइंट्स दर एका वाड्याच्या थिंगा सेक्युरिटी कॅमेरा घालपाची गरज आहा. इट वील एनहान्स आवर सेक्युरिटी मेजर्स. लोकांकूय कळटले की समवेअर ऑर दी अदर दे आर सेफ. कित्याक एविडन्स बेस्ड इनिशिएटीव्ह वा पंचायतीन जो घेतलेलो आसा, इट इज अ पॉझिटिव्ह इनिशिएटीव्ह आनी लोकांचो समर्थन, लोकांचो साथ ह्या इनिशिएटीव्ह वांगडा आसा.